प्रोग्राम शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पे फॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सकून सेंटर और लाइब्रेरी की तरफ से अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब रियाज रहीम साहब का खैर मक़दम करते हैं और साथ में तमाम शुरकाए महफ़िल का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त में इस छोटी सी महफ़िल में शिरकत करके इस काविश का जो आपके सामने इस लाइब्रेरी की सूरत में है हमारा साथ दिया। सकून लाइब्रेरी के अगराज़ व मकासद से सदफ हमें आगाह करेंगी, लेकिन ये काविश हमारे दोस्त जनाब शाहिद रफ़ीक जो कि इस सेक्टर के रुए रवायन की अनथक मेहनत, लगन और अज़म का नतीजा है। मैं इस मौके पे जनाब फ़ारूक सिद्दीकी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ख़ुद भी एक उम्दा शायर के साथ साथ एक बेहतरीन ज़ौक़ के हामिल हैं। फ़ारूक की काविश के नतीजे में आज के मेहमान में ख़ुसूसी रियाज साहब हमसे मुतारिफ़ हुए। आखिर में मुझे इंग्लिश में कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, सईद रईस साहब जिनकी जेनरॉसिटी की वजह से आज हम इस सेंटर में तशरीफ़ फरमाए। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब रियाज का ताल्लुक़ उर्दू अदब बिलख़ुसूस शायरी से है। वो बहुत अरसे से सिलसिला दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। उनकी बहुत सी तसनीफ़ मंज़र आम पे आ चुकी हैं जिनमें जब तक मंज़र बदल ना जाए ये इनका शेरी मजमूआ है। पूछा है तुमसे कितना, मैं कहता आँखन की देखी, ये हिंदी शायर नीरज कुमार का तर्जुमा है। जी मैंने मुरतब किया है, मुरतब संपादन सही। ख्वाबी बस देखते रह जाएंगे। आपकी पैदाइश कर्नाटका में हुई, वैसे ही तफसीली गुफ्तगू उनकी इनके पस मंज़र के बारे में और इनकी इल्मी और शायराना अकम्पलिशमेंट के बारे में हम करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे कर्नाटका में पैदा हुए और आजकल हिंदुस्तान के शहर मुंबई में मुकीम है। इस मौके पे मैं मोहतरमा सदफ को दावत दूंगा कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और सकून सेंटर के अल्फाज़ पर कुछ चैनल अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और थोड़ा सा हम उसका बैकग्राउंड बता दें कि इसका हमारे अगराज़ व मकासद क्या थे और ये कितने अरसे से ये काम चल रहा था। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग यहाँ पे नहीं जानते बज़्म अदब का या जो भी, तो माशाल्लाह बज़्म अदब को भी इस शहर में 25 साल हो गए। इस साल 25 साल तो कुछ याद नहीं रहा। सबसे बड़ी बात कि रूह रवा हमारे शाहिद भाई और ये दुर्शियापा यही तशरीफ ले आए। आगे मैंने भी बस शुरू ही किया था बज़्म अदब का कि 25 साल हो गए बज़्म अदब को, तो मुस्तरद भाई, दुर्शियापा, डॉक्टर शाहिद इन सब ने शुरू किया बज़्म अदब 99 में। मैंने ज्वाइन किया 2002 में, उसके बाद इनाम भाई ने शायद 2000 में या 2001 में शुरू किया, फरजाना भरमल वगैरह। और बस वो कहते हैं ना चलते रहे और काफिला बनता गया। तो वही बात हुई और शाहिद भाई का एक बकेट लिस्ट में था कि उनको एक लाइब्रेरी बनाना थी हमेशा से। और हमें बड़ा शौक था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम सब मिल के बैठें या कोई प्रोडक्टिव काम हो या गुफ्तगू हो इस तरह की। तो एक जगह खैर हमें मिली, किसी ने बताई, फिर शाहिद भाई ने हम लोगों ने बैठ के किताबों की लिस्ट बनाई पूरी। तो हमने पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें बड़ी मदद की इसमें, तो 1500 किताबें उन्होंने हमें भेजी। ये बात है तकरीबन 2012 के करीब। तो उसके बाद हमें एक जगह मिली, हमने वो किताबें आई, उसको फिर हमने सबको लाइन से फहरिस्त बनाई गई और बाकायदा लाइब्रेरी का सेटअप हुआ। 2-4 महीने 6 महीने वो चली, बड़ी अच्छी साल भर के उसकी मेंबरशिप भी रखी गई। फिर बाकायदा वहाँ पे हर वीकेंड पे या शाम को लोग जमा होते थे, वहाँ पे कैरम खेला जाता था, गुफ्तगू रहती थी, चाय बनती थी। इट वॉज वेरी नाइस। फिर अनफॉर्चुनेटली वो जगह हमारे पास नहीं रही, जिस मकसद की ली गई थी वो उसमें चली गई। फिर सारी किताबें जो थी तकरीबन 2000 किताबें जमा करके शाहिद भाई ने अपने किसी स्टोरेज में रख दी। फिर स्टोरेज से हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त थे अजीज खत्री साहब, उनकी फार्मेसी हुआ करती थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम फार्मेसी में जगह दे देते हैं तो आप वहाँ रख लीजिए, आप स्टोरेज का किराया ना पे कीजिए। हमने फिर वहाँ रख दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी गुनेट लाइब्रेरी में। फिर गुनेट लाइब्रेरी में जब बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने आपका एक खास मखसूस सेक्शन बना देते हैं तो जहाँ पे आप उर्दू का पूरा अपना सेक्शन रख लेंगे। काफ़ी बातचीत चलती रही, मीटिंग्स हुई। फिर उसके बाद 2017 की बात है, तो जब फिर सारा सामान ढो के आई थिंक ट्रक किया हम लोगों ने, हम लोग ले जाके गुनेट लाइब्रेरी में जब किताबें वहाँ पे रखी, अगले दिन उनका फ़ोन आ गया कि ये किताबें तो किसी काम की रही नहीं, इसलिए कि जहाँ आपने रखी थी वहाँ पे उसमें मॉइस्ट आ गया, तो उसमें वो फंगस और सारा चीज़ें हो गई हैं, तो अब आप इसको ले जाइए क्योंकि बाकी हमारी लाइब्रेरी की किताबें ख़राब हो जाएंगी।
तो हमें वहाँ से फिर किताबें उठाना पड़ी, फिर शाहिद भाई के फिर मेरे घर पे शाहिद भाई के घर पे, फिर शाहिद भाई ने अपना घर चेंज किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी। तो शाहिद भाई का एक ख्वाब था, खैर फिर अब ये जगह का हुआ, आपका भी ख्वाब था ऑल टुगेदर। सो बस फिर शाहिद भाई के लिए यकीन जानिए जितनी आप लोग तालियां बजाएं उनके लिए कम है कि जिस हिम्मत से मैंने किया है कोई करने, इट्स ओनली डेडिकेशन। वो है ना उनका शेर सगुम उस्मानी का, कागज का ये नशा ये महल उठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से। अगर हमने फिर इसकी कदर नहीं की तो वाकई आखिरी सरमाया है। मैं नहीं समझती कि हमारे बाद कोई दोबारा बैठेगा और लिस्ट बनाएगा कि हमें ये किताब यहाँ से पढ़नी है। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा जखीरा है ये खजाना है एक तरीके का, और इस बड़े खुशनसीब हैं ये। फिर आज यहाँ मोहसिन भाई मौजूद हैं। जब 2000 में हमने अपनी नशिस्तें शुरू करी तो इसी तरह इनका बड़ा अच्छा सा ऑफिस था, तो वहाँ पे हमारे यहाँ हर 2 महीने पे एक नशिस्त होती थी और बड़ा मजा आता था। फिर इतने लोग होने लगे थे वहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी। तो हमेशा मोहसिन भाई हमेशा इस काम में हमारे साथ रहे, और बस यही कि वक्त गुजरता गया, चीज़ें बदलती गईं और सबकी मसरूफियात बदलती गईं, फिर नए लोग आते गए। फिर अब ये कि वी आर वेरी हैप्पी और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे साथ फारूक है, अमीन है, और आज इनकी वजह से ये लाइब्रेरी दोबारा सेट हुई। तो प्लीज़ आप फारूक और का दोबारा एक बात का मैं इजाफा करूँगा बहन कि ये सारी मरहून मिन्नत शाहिद भाई की, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सब ने छोटी मोटी अपने वक्त के हिसाब से इस पर कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मेरी अपील आप हज़रात से ये है कि इसके रूए रवा शाहिद भाई थे, लेकिन अब हम सबको इसका बिल्कुल हैव टू मेक दिस एज अ कलेक्टिव। जी हाँ, जी हाँ। और जो लोग सुकून की तलाश में सुकून के क्या मतलब है? बेगम को लेके आए, बेगम को छोड़ के नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बेगम को ना लेके आए और शौहर को ना लेके आए। आसिफ ने इसका एक नाम तजवीज़ किया, दहशतगर्दी बीवियां ने ये जरा लंबा नाम था, उसको मुख्तसर करके सुकून लगता। तो अभी जैसे हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारा यही मकसद था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम बैठें, गुफ्तगू करें किताब के ऊपर, लाइक ज़हनी आसूदगी के लिए। और उसमें यह है कि बड़ा अच्छा सा आपको एक माहौल मिलता है, अदबी माहौल, जो अब हमारे यहाँ बड़ा कम होता जा रहा है। और इसी के ये मरहून मन्नत था कि आज हमारे साथ हमारे बड़े मेहमान रियाज साहब आए हैं, तो हमने कहा कि आज इसका इफ्तिताही ऐसे किया जाए कि हम रियाज साहब को यहाँ बुलाएं। बिल्कुल, ये तो पहली आज हमारा इफ्तिताही मन्नत है, बल्कि समझिए कि आपके दस्ते मुबारक से ही यहाँ तक हुआ है। तो ये भी एक यादगार हमारे लिए रहेगी। और इसके साथ हम बात कर रहे थे उर्दू और हिंदी की, कि उर्दू शायर और हिंदी शायर, तो हम यही बता रहे थे आज मंजू आपका जिक्र निकला कि अर्ली 2000s में हमने आप लोगों ने उर्दू हिंदी सांझे बोल शुरू किया, तो हमने बेतहाशा ड्रामे और प्रोग्राम्स किए और बड़े कामयाब, बड़े अच्छे, पूरा हमारा बर्ड मार्क भरा रहता था, सोलर शो हुआ करते थे। तो एक बड़ा अच्छा हमने इस शहर में अदबी माहौल देखा है, दोनों हिंदी और उर्दू को मिला के, और नाम ही उसका हिंदी और उर्दू सांझे बोल था। तो मंजू जी के लिए बड़ी तालियां कि बल्कि हमारी इसी तरह नशिस्तों में शाम जी गाना गाया करते थे भाई, तो मेरे सामने वाली खिड़की में शाम के टुकड़ा बड़ा अच्छा गाते हैं। तो हमारा एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ पे। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि मैंने शायद अपनी शायरी का भी वक्त अपनी बातों में लगा दिया, लेकिन सारा मकसद ही इस जगह का ये है कि आप लोग यहाँ आएँ, क्वालिटी वक्त गुजारें और यहाँ एक दूसरे से मुस्तफीद हो, एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि हम सब उस एज में गुजर रहे हैं। आपके जब बच्चे जा चुके हैं, हम अकेले घर में बैठे एक दूसरे को देखते रहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना वक्त, अपने तजर्बात, अपनी जो भी हमारे पास हैं, और वही हमारे लिए आज का सरमाया होगी। तो एक तो उसके साथ मैंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी, बस मैं एक छोटी सी नज़्म और चंद गज़ल के साथ ही जानना चाहूँगी। That is the history of this place. Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्शी आपा मज़हर भाई कहाँ? अच्छा, उनकी हाजिरी माफ नहीं होगी। तो एक आपकी इजाज़त से एक गज़ल, आपका मैं इसलिए जिक्र नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि हम जब आपका इंटरव्यू करेंगे, जो गुफ्तगू आपसे होगी, तो वो फिर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगी। एक गज़ल के 2 अशार, इजाज़त। रहती दुनिया नाम हमारा लेकर तुमको याद करेगी,
रहती दुनिया नाम हमारा लेकर तुमको याद करेगी, तस्वीरों के साथ तुम्हारी तन्हाई भी बात करेगी। रात को जुगनू दिन को साए, रात को जुगनू दिन को साए तन्हाई के साथ चलेंगे, रात को जुगनू दिन को साए तन्हाई के साथ चलेंगे। ठंडी छाँव भरी दोपहरी सरगोशी में बात करेगी। सूना आंगन टूटे रिश्ते, सूना आंगन टूटे रिश्ते आँख समंदर बन ना पाई, सूना आंगन टूटे रिश्ते आँख समंदर बन ना पाई। रूह में उतरी प्यास तुम्हारी दरियाओं से बात करेगी। शहर खामोशा दर्द मुसलसल, शहर खामोशा दर्द मुसलसल दोनों ही थे साथ हमारे। शहर खामोशा दर्द मुसलसल दोनों ही थे साथ हमारे। नाम तुम्हारा आस तुम्हारी रुसवाई से बात करेगी। रहती दुनिया नाम हमारा लेकर तुमको याद करेगी। एक गजल की अभी 2 अशार जिस दिन हम लोगों ने तय किया कि महफिल हो रही है तो उसी दिन अभी 2 ही लिखे हैं, नहीं एक्चुअली तीसरा हो गया, चौथा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, पर आज हम शेयर। वक्त ने सिखाया है, वक्त की अदा है ये, वक्त ने सिखाया है, वक्त की अदा है ये, खेल है ये लम्हों का, उम्र की सजा है ये। आप क्यों ये बैठे हैं, आप क्यों यूं बैठे हैं दर को आस्था किए, आप क्यों यूं बैठे हैं दर को आस्था किए। आस है अयास है या रस्म इल्तिजा है ये। कुर्सियों को जकड़े हैं नाग कुछ सियासी से, कुर्सियों को जकड़े हैं नाग कुछ सियासी से। शाहिद भाई की मनो में मिन्नत है, वो हीरो को ढूंढ के निकालते क्या बात है। इंडस्ट्रियल डायमंड है कि रियल कल्चर वाला नहीं। गुदड़ी का लाल लाल ही होता है। तो एक जो आजकल के हालात के ऊपर है जी, जो देखा देखी और नफ्सा नफसी के आलम के लिए थोड़ा सा कि एक बार एक सेठ ने एक शोरूम खोला और एक बुजुर्ग को इफ्तिताह करने के लिए बुलाया। इफ्तिताह के बाद जैसे कि अमूमन होता है कि शोरूम के मालिक ने बुजुर्ग से कहा कि मैं आपका तहे दिल से मशहूर ममनून हूँ कि आपने मुझे इज्जत बख्शी, और बताया कि देखें आज यहाँ पर इस जगह पर 21,000 चीज़ें मौजूद हैं और आप जितनी मिकदार में चाहें जो चीज़ चाहें मेरे से वतन कबूल फरमाएं। बुजुर्ग तो पहले मुस्कुराए और फिर हंसते हुए कहने लगे, बरखुरदार तुमको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद नए कारोबार की, लेकिन मैं ये कहना बताऊंगा कि इसमें से एक भी चीज़ मुझे जीने के लिए ज़रूरी नहीं लगती। मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि इंसान इतनी गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल करता कहाँ है। अब देखिए ना साहब, क्या एयर फ्रेशनर के बगैर किसी की सांस रुक गई है? फेस वॉश का इस्तेमाल ना किया तो कौन काला हो गया? होम थिएटर लाकर कितने गुलकार पैदा हो गए, बल्कि कुछ तो काफी बेसुरे हो गए। कंडीशनर लगा के किसके बाल मुलायम और काले हो गए तो हम लोग को तो अरे साहब, जो डाइनिंग टेबल इस्तेमाल करते हैं क्या उनके घुटने नहीं दुखते? बेटा थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर याद कीजिए कि हैंड वॉश के इस्तेमाल के बगैर आपके कौन से दादा, नाना, मामू या फुप्पा के पेट में कीड़े हुए और उससे मर गए। क्या हम परफ्यूम डालकर या छिड़क कर निकलते हैं तो क्या लोग हमें सूंघने के लिए आते हैं? दरअसल हम अपने आप को इन चीज़ों का आदी बना रहे हैं। आप बताइए, क्या बगला शैम्पू से नहाता है? मोर अपने रंगों को संवारने या बचाने के लिए कौन सा फेस वॉश या कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं? क्या बात है। कभी किसी बिल्ली को मोतिया होते सुना है? क्या कभी किसी खरगोश के बाल गिरते या सफेद होते देखे हैं? इनहेलर या बाम इस्तेमाल के बगैर भी कुत्ते दूर से सूंघ लेते हैं। शहद की मक्खी का शुगर का लेवल बगैर दवाई के भी कंट्रोल में रहता है। अलार्म के बगैर मुर्गा रोज अपने मुकर्रर वक्त पर उठ के बांग देता है। दरअसल इंसान पैसा खर्च करके अपनी सहूलत से ज़्यादा अपने दुखी होने का सामान खरीदता है। इंटरनेट बंद तो दुखी, बिजली गई तो परेशान, सबसे बढ़कर अगर मोबाइल का चार्जर खराब हो गया तो दिन है।
خواتین کے میچنگ کے کپڑے نہ ملے تو دکھی، اور اگر ان کو اپنا پسند کا میک اپ نہ ملے تو پریشان۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کل انسان 10 منٹ میں 20 طریقوں سے پریشان اور دکھی رہتا ہے۔ باقی تو گڑ کی روٹی یا پیاز کی روٹی کھا کر، ہاتھوں کا تکیہ بنا کر پیپل کے درخت کے نیچے جو آرام سے سو جاتا ہے، اس کو دکھی اور پریشان کرنے کے لیے تو فرشتوں کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ یہ سب دیکھا دیکھی کا کھیل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سکھی رہنے کے لیے بہت کم خرچہ ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا سکھی ہوں، اس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آسائشیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے دکھی ہونے کے راستے بھی کھلتے جا رہے ہیں۔ اگر میری بات آپ کے دل کو چھوئی ہو تو اپنے قریبی احبابوں کو بتائیں کہ فضول خرچی سے بچیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اگر آپ ابھی بھی خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں پر خرچ کیجیے، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اور حرف آخر اتنا کہوں گا، نہ چائے نہ بسکٹ نہ رس کھانے سے ملتی ہے، خوشی بیگم تو تیرے میکے جانے سے الگ ہی دنیا ہے ادارہ آپ کا صاحب، یہاں جو بھی چیز ملتی ہے نذرانے سے ملتی ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ میں چائے کا بہت متولی ہوں، اور بیگم صاحبہ کو نئے نئے ایکسپیریمنٹ کہ تم چائے ضائع کرتے ہو، نالی میں پھنستی ہے، اور یہ ہو، وہ ٹی بیگ بھی لے کر آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں چائے بنے ہم وہیں پائے جاتے ہیں، ہماری وسعت پرواز پروانے سے بہت خوب۔ میں نے کہا آپ کی رہا نہیں ہے۔ شراب پوچھتی تھی انہوں نے بتائی۔ ہماری وسعت پرواز پروانے سے بچی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے دوست، ہمارے رفیق شاہد رفیق کے آئے جی، اور کوئی اقتباس ہمیں سنائے۔ آپ لوگ پیچھے سے ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ سوری طلعت، وہ ایڈریس دیا، وہ باہر نام نہیں ہے تو یہ مشتاق احمد یوسفی کے صنف لاغت سے ایک حساب ہے۔ اگلے وقتوں کے لوگوں کے قوا بالعموم ان کے ضمیر سے زیادہ قوی ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ عقیدہ عام تھا کہ دانا مرد عورتوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ صنف نازک کے باب میں ان کا نظریہ کم و بیش وہی تھا جو مرزا غالب کا عام کے متعلق، یعنی کہ بہت ہوں۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح ناپ تول نہ کر لی جائے کسی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آتا۔ بدن کی ناپ تول کا حق پہلے صرف درزی اور گورکن کو ہوتا، مگر اب دنیا کی ہر خوبصورت عورت کا جغرافیہ جس میں وزن اور محرم کا سائز نمایاں ہے معلومات عامہ کا جز بن گئی، اور بلا شبہ یہ وہ جز ہے جو کل پر بھاری ہے۔ وزن حسن کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے کہ رائے کے علاوہ ہر وزنی چیز گھٹیا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر سمجھدار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چربی کی دبیز تہوں کے کھول کو سانپ کی کینچلی کی طرح اتار کر اپنی عزیز سہیلیوں کو پہنا، اپنی عزیز سہیلیوں کو پہنا۔ عقد ناگہانی کے بعد کہ جس سے کسی کو مفر نہیں، ہر لڑکی کا بیشتر وقت اپنے وزن اور شوہر سے جنگ کرنے میں گزرتا ہے۔ جہاں تک زن و شوہر کی جنگ کا تعلق ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہید کون ہوتا ہے اور غازی کون، لیکن زن اور وزن کی جنگ میں پلہ فریق اول ہی کا بھاری رہتا ہے، اس لیے جیت فریق ثانی ہی کی ہوتی ہے۔ موٹاپے میں ایک خرابی یہ ہے کہ تمام عمر کو گلے کا ہار ہو جاتا ہے، اور بعض خواتین تو گھر کے اندیشوں اور ہمسایوں کی خوشحالی سے بھی دبلی نہیں ہوتی۔ تن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اقبال سے معذرت کے ساتھ۔ دراصل گھرستی زندگی کی آب و ہوا ایسی معتدل ہے کہ ملسری کا پھول 2-3 سال میں گوبھی کا پھول بن جاتا ہے۔ عورتیں فطرتاً بہت راسخ العقیدہ ہوتی ہیں
اور اپنے بنیادی عقائد کی خاطر عمر بھر سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کر لیتی ہے۔ مثلا 7 نمبر پاؤں میں 5 نمبر کا جوتا، وزن کم کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی، غسل آفتابی، جاپانی مالش، یونانی جلاب، انگریزی کھانا، چہل قدمی، ورزش، فاقہ۔ پہلے چہل قدمی کو لیجیے کہ امرت دھارا کی طرح یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ سوکھے ساکھے مرد اپنا وزن بڑھانے اور عورتیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے ٹہلتی ہیں۔ جس طرح چائے گرمی میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور سردی میں حدت، اسی طرح چہل قدمی دبلے کو موٹا اور موٹے کو دبلا کرتی ہے۔ اگر ہماری طرح آپ کو بھی ایلفنسٹن اسٹریٹ پر ٹہلنے کا شوق ہے تو آپ نے بعض میاں بیوی کو ان مختلف بلکہ متضاد عزائم کے ساتھ پابندی سے ہوا خوری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عورتوں کا انجام تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ بہت سے ہوا خور رفتہ رفتہ ہوا خور ہو جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ جدید سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ دماغ کے علاوہ جسم کا ہر حصہ حسب منشا گھٹایا اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہی حال عورتوں کے رسالوں کا ہے۔ ان کے رسالوں کے 3 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اول، آزادی اطفال اور شوہر کی تربیت و نگہداشت۔ 2، کھانا پکانے کی ترکیبیں۔ 3، کھانا نہ کھانے کی ترکیبیں۔ ان مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشخیص سب کی ایک ہی، بس نسخے مختلف ہیں۔ پرہیز بہر صورت یکساں۔ اس امر پر سب متفق ہیں کہ افزائش حسن کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسی غذا کھائی جائے جس سے خون صالح نہ پیدا ہو اور جو جزء بدن بھی نہ بن سکے۔ ہماری رائے میں کسی پڑھی لکھی عورت کے لیے اس سے سخت اور کون سی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے 40 دن تک اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلایا جائے۔ دبلے ہونے کا اس سے بہتر اور زود اثر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسالوں کے اس حصے میں تاریخی ناولوں کا چٹخارا اور یونانی طب کی چاشنی بھی ہوتی ہے، اس لیے نہایت شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ چند عنوانات اور ٹوٹکے بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ زلیخا حضرت یوسف کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے دوبارہ جوان ہوئی۔ کلیوپاترا کے نازک اندام ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ نہار مون مصری تربوز کا پانی اور رعیت کا خون پیتی تھی۔ ملکہ الزبتھ اس لیے دبلی تھی کہ میری کوئین آف اسکاٹ نے اس کا موم کا پتلا بنایا تھا جس میں وہ چاندنی رات میں سوئیاں چبھایا کرتی تھی۔ کیتھرین ملکہ روس کے سلم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ رات کو روغن قاز مل کر سوتی تھی۔ ملکہ نور جہاں بینگن پر جان دیتی تھی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ بینگن کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے، بلکہ اس میں کوئی پروٹین نہیں ہوتا۔ ملکہ ممتاز محل اور تاج محل کی خوبصورتی کا راز ایک ہی ہے، سفید رنگ۔ آڈری ہیپبرن اس لیے موٹی نہیں ہوتی کہ وہ ناشتے میں نشاستے سے پرہیز کرتی ہے اور پھیکی چائے پیتی ہے جس سے چربی پگھلتی ہے۔ چائے کی پتی سے گھٹ سکتا ہے عورت کا شکم۔ ایک منٹ میں نہیں ہوگا جی۔ آپ حضرات میں سے کسی کو کچھ پڑھنا ہے تو پلیز آئیے۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں ایسا کیے گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی سار، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام۔ امید کے لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدمہ، اور اس بام سے ابھرے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کن سے پھوٹے گی گرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیما، اس راہ پہ پھوٹے گی شفق تیری قبا کی۔ پھر دیکھے ہیں ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جان میں فغاں بھول گئی ہے، ہر شب کے سایہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے پہ لگی ہے۔
اور تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، اور ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ پہلا عشق۔ دوسرا عشق، اچھا، چاہا ہے اسی رنگ میں لیلا وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے غم میں کبھی کاکل کی شکن میں، اور اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو جیالا ہر ایک غم کو سنوارا، اور واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، یہ الفاظ دیکھیں، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، کہ خیریت جان راحت تن صحت دامہ سب بھول گئی مصلحتیں اہل حبس، سب بھول گئی مصلحتیں اہل حبس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشائے منبر، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشائے منبر، اور کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسرے تلوار، چھوٹی نہیں اپنوں، چھوٹی نہیں غیروں، چھوڑی نہیں اپنوں نے کوئی طرز ملامت نہیں، چھوٹی نہیں غیروں سے کوئی ناوک دشنا، چھوڑی نہیں اپنوں نے کوئی طرز ملامت، مگر اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، ایسا بھی کہہ سکتے ہو۔ کیا بات ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے یار میں یہ نظم پڑھ دوں جلدی سے، نہیں، معاف کیجیے، ابھی آپ نے اتنا کیا بات ہے۔ وعلیکم السلام، ویلکم ویلکم ویلکم، یہ میرا وہ آپ بیٹھیے، یہ معین احسن جذبی کی نظم ہے، بہت خوب شاعر، اس کا عنوان ہے موت، اور اس میں وہ موت کے فرشتے سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں، اپنے غم خانے میں ایک دھوم مچا لوں تو چلوں، اور ایک جام میں تلخ چڑھا لوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں، جانے کب پی تھی ابھی تک ہے میں غم کا خمار، دھندلا دھندلا سے نظر آتا ہے جہان بیدار، آندھیاں چلتی ہیں دنیا ہوئی جاتی ہے غبار، آنکھ تو مل لوں ذرا ہوش میں آ لوں تو چلوں، پھر ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں، وہ میرا سحر وہ اعجاز کہاں ہے لانا، کیا عمدہ شعر ہے، وہ میرا سحر وہ اعجاز کہاں ہے لانا، وہ میری کھوئی ہوئی آواز کہاں ہے لانا، وہ میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز کہاں ہے لانا، ایک ذرا گیت بھی اس ساز پہ گا لوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں تو چلوں، میں تھکا ہارا تھا اتنے میں جو آئے بادل، کسی متوالے نے چپکے سے بڑھا دی بوتل، وہ پراسرار خیالوں کے محل، ایسے دو چار محل اور بنا لوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں تو چلوں، مقصد ہے کہ میری آنکھوں میں ابھی تک ہے محبت کا غرور، میرے ہونٹوں پہ ابھی تک ہے صداقت کا غرور، میرے ماتھے پہ ابھی تک ہے شرافت کا غرور، ایسے وہموں سے
जरा खुद को निकालो, नहीं चलता, जरा होश। वाह क्या बहुत ये हमारे दोस्त, हमारे रफीक, शायद रफीक। अभी आप ऐसे कह रहे हैं सब बहनों का एक ही भाई वो बुरा मान जाएंगे। मेरा जब जाने का वक्त अच्छा, अब हम अपने मेहमान ताकि आप जो कि हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं, जनाब रियाज रहीम को दावत देंगे कि वो तशरीफ लाइए और उनसे कुछ इब्तदाई गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह ताला जिससे भी उनका कलाम सुनेंगे। जनाब रियाज रहीम साहब, इनके इंशाअल्लाह शेर सुनने के बाद इनसे कुछ थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ सियासियत पे भी होगी, कुछ तारीख पे भी होगी, कोई उर्दू के माजी हाल मुस्तकबिल से भी इस्तेफादा करेंगे। तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के किस शहर से? जी, मेरा ताल्लुक धारवाड़ से है। धारवाड़ एक शहर ही है, कर्नाटक में है, और धारवाड़ और हुबली दो शहर हैं जो ट्विन सिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। मेरी पैदाइश धारवाड़ में हुई और 10वीं तक तालीम मेरी हुबली में हुई। हुबली की एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। वहाँ उर्दू और हिंदी और साथ ही साथ वहाँ की जो इलाकाई ज़बान है कर्नाटक की, कन्नड़, इन तीनों ज़बानों में तालीम होती थी। तो घर का माहौल आपका इल्मी था? किस किस्म के माहौल में आपने कुछ हद तक इल्मी तो था ही, वैसे कुछ प्रोफेसर हैं जो इसमें, और मौलवी भी रहे हैं, और मौलवियों में मैं ही शैतान पैदा हुआ। तो आप कोई अपना कलाम हमें प्लीज इनायत कीजिए। जी, एक गज़ल सुनिएगा। यहाँ इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, शाहिद रफ़ीक साहब, अमीन साहब, फारूक सिद्दीकी साहब, मंजू तिवारी साहब, और फिर तिवारी साहब भी बैठे हुए हैं जी, और भी सदर साहब हैं और कई लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ, सुकून लाइब्रेरी नाम तो बहुत अच्छा रखा है आप लोगों ने। लाइब्रेरी लगी कैसी आपको ये बताइए? लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी है, किताबें भी मैं देख चुका हूँ जी, इतनी अच्छी किताबें, उसमें शायरी भी है, नस्र भी है, नावल हैं और तारीख पर भी किताबें हैं, सब कुछ। तो वाकई जो है लाइब्रेरी जो होती है वो सुकून देती है, और नाम भी इसका सुकून रखा है। जहाँ अदब की महफिल हो और जहाँ लाइब्रेरी भी मौजूद हो तो यहाँ सुकून ही सुकून है। और खुद भी अकेले आए हैं, बीवी के साथ आ जाए तो वो चले गए। जी, कुछ फर्क आप अपना कोई कलाम इनायत फरमाइए। अच्छा, तो गज़लें सुनिए कुछ। जी, इरशाद आली। मकां से लामकां होते हुए भी, मकां से लामकां होते हुए भी, मकां से लामकां होते हुए भी, कहाँ हम हैं कहाँ होते हुए भी। अच्छा, कहाँ होते हुए, वाह, मकां से लामकां होते हुए भी, कहाँ हम हैं कहाँ होते हुए भी, बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीन पर, बहुत कुछ अब भी बाकी बहुत है, कुछ अब भी बाकी है ज़मीन पर, बहुत कुछ रायगा होते हुए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कुछ बहुत कुछ। रायगा होते हुए, अब भी बाकी है ज़मीन पर, बहुत कुछ रायगा रायगा होते हुए भी। और अच्छे देखिएगा कि जहन जो है इस वक्त, हाँ, और देखिए, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं। अमीन साहब, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियां होते हुए। सिरे से हम ही गायब हो गए हैं,
सभी के दरमियां होते हुए भी भंवर की समत बढ़ती जा रही है। भंवर की समत बढ़ती जा रही है। भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादवां होते हुए। भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादवां होते हुए भी बहुत ही मुख्तसर होते गए। बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए। बहुत अच्छा, फिर आता हूँ। बहुत ही मुख्तसर होते मुख्तसर होते गए हैं। वही फिर सुनाते जाओगे, हर डिजाइन में वही सुना रहे हो। तो उसने वाकई में उसने 1 साल गया सारे मुशायरों से मना कर दिया उसने कि भाई मैं वाकई में थोड़ा टाइम लगाऊंगा कि मैं अच्छा शायर बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप खाली मुशायरों में ही करते रहे ना तो आप फिर नहीं कर पाते ना। अब कितने शायर हैं आप देख रहे हैं कि वो 20 साल से मुशायरों में पढ़ रहे हैं लेकिन वही 3 गज़लें सुनने में होती हैं जब भी जाए सुनने आप, क्योंकि आपको मौका कब मिलता है आपको लिखने का या सोचने का? कहाँ से मिलेगा? इतने सारे मुशायरे, इतने मुशायरे पढ़ेंगे तो नहीं होगा। तो ये इट्स अ बैलेंस थिंग है आई थिंक हर जगह की। नहीं, बहुत से शायर जाते नहीं है मुशायरों में कि वक्त ज़ाया होता है। उनको बड़ा काम करना है, बड़ा काम करने वाला वो शोहरत से बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो सकता। और कोई सवाल आप हजरात के जहन में? मुझ जैसे बेअदब को अगर कहने की इजाज़त, इरशाद। ये बेसिकली हम जो डिस्कशन शुरू हुआ वो ज़ुबान पे था, हम आहिस्ता आहिस्ता शायरी की तरफ, शोरा की तरफ चले गए। तो बेसिकली जैसे आपने कहा, ज़ुबान जो है वो एक तो स्कॉलरली लेवल और एक आम फहम। तो अगर हम स्कॉलरली लेवल ज़ुबान आम लोगों पे मुसल्लत करना चाहें तो वो मुनासिब नहीं। इसी तरह हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो स्कॉलरली उनको ज़ुबान आती हो, कोई सी भी ज़ुबान, तो वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन जो है गलत जी। लिहाजा वो मुशायरे होते हैं तो ज़ाहिर स्कॉलरली लोगों के लिए होते हैं जो समझते हैं, जिनका म्यार वैसा है। तो इसमें ये जो कंपटीशन है म्यार वाला, या हम जज करते हैं म्यार को लोगों को, उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें होना ये चाहिए कि ठीक है आपने एक महफिल रखी है एंटरटेनमेंट के लिए, लोग आएंगे, ज़ुबान को हम कर दें, आने दें, लोगों को सुनने दें, हर लेवल के शोरा को आने दें। अगर कोई ख़ास महफिल करनी है जिसमें आप बहुत ही स्कॉलरली या बहुत ही उसमें जाना है तो वो अलग अपना करें, लेकिन आम लोगों से ये एक्सपेक्ट करना या उनको क्रिटिसाइज करना कि उनको ये ज़ुबान नहीं आती, तो ये हम अपनी ज़ुबान को रोक रहे हैं। बहुत अच्छी बात, और ये मेरे ख्याल से ज़िंदगी के हर स्फीयर ऑफ लाइफ में होता है। एक खास की महफिल होती है और एक आम महफिल होती है। ये देखिए लैंग्वेज की ट्रांसलेशन हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उर्दू कोई ऐसी बात नहीं कि इस वक्त उर्दू को हम हसास ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उर्दू बिल्कुल ख़त्म हो गई है या उर्दू का म्यार ख़त्म हो गया। बहुत जी। भाषा जैसे कहते हैं ना, नदी होती है, नदी से पानी जो बहता है वो रास्ते में जो भी पत्थर आएंगे छोटे बड़े वो साथ लेके चलता है, चाहे हिंदी उर्दू अंग्रेजी को लेके चल रही हो, चाहे वो स्पेनिश को लेके चल रही हो, चाहे वो किसी भी भाषा के शब्द को लेके चल रही हो, अगर वो चल रही है ये जरूरी है कि वो चले। और उस समय जो उसमें काम कर रहे हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एक लेवल पे ले जा करके उसको एक बोलते हैं कि उसका जो रूप है वो अच्छी उर्दू है और अच्छी हिंदी या अच्छी स्पेनिश है या अच्छी इंग्लिश है, वो आप बनाएं, लेकिन उसको बहने दें। अगर वो जिस दिन बहना उसका रुक गया, उस दिन वो भाषा खत्म हो जाए। जी, इवॉल्व होना होता है लैंग्वेज को, और उसके साथ एक बात मैं दोबारा वही कहूँगा कि बहुत सादा ज़बान में भी अच्छी शायरी होती है, उसको देखना चाहिए। मैं अभी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं हिंदुस्तान के, अमित बजाज नाम है उसका, वो उर्दू सीखी है, मतलब उसने लिखना पढ़ना भी बहुत अच्छे शेर कहता है, आजकल यहाँ पे ऑरेगन में रहता है। आप उसकी शायरी पढ़ें,
بالکل ایک لفظ مشکل نہیں ملے گا آپ کو, بالکل سمپل. لیکن آپ پڑھیں گے نا ایک دفعہ پڑھ کے پھر آپ رکیں گے, پھر دوبارہ پڑھیں گے 3 دفعہ, اس کے جو سمپل زبان میں اتنی جو لیئرز ڈالتا ہے وہ, اور ایسی گہری بات کہتا ہے کہ آپ اس کو دیر تک انجوائے کریں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ آئے گا وہ. اور سہل ممتنع کا وہ ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ سادہ زبان میں بڑی گہری بات کرتے ہیں. تو خالی معیار کی اور اس کی جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں میں زیادہ تر میں بطور شاعر کسی دوسرے شاعر کو میں بولنا, میں بطور قاری میں تنقید کر دوں گا, بطور شاعر نہیں کرتا. لیکن میں ایک شعر کہوں گا جو, اور جس نے یہ شعر لکھا ہے وہ بھی بہت اچھے شعر کہنے کے قابل ہے, لیکن وہ شاعری کیونکہ کالج کے لڑکوں میں چلتی ہے تو ایک شعر ہے کہ وہ کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شعر اچھے کہہ سکتا ہے, وہ اس طرح کے شعر کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں لڑکے ان کے سیٹیاں اور تالیاں بجا رہے ہیں, تو وہ اس طرح کی شاعری کر, حالانکہ بہت اچھی بھی کر سکتا ہے. اور پھر آپ 2 مہینے بعد اس کو کسی بڑے مشاعرے میں دیکھیں گے. نہیں ہوتا ہے, بڑے مشاعروں میں آتا ہے, فیصل صاحب نے بھی وہ تو اس کا کراؤڈ ہے. فیصل صاحب میں نے ایک بار اس کے تعلق سے لکھا بھی. آج کی اس تقریب میں 3 پہلو جو تھے نا وہ نظر آئے. فرسٹ, زبان کی بقا کے لیے سوچ, ہر شخص پریشان ہے. یہ 20-25 افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اردو کی محبت میں, اردو کی محبت میں اور اردو کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے کہ کل کیا ہوگا. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ جن کی زندگی جو ہے نا 20 سال رہ گئی ہے, میکسیمم 20 سال, بہت جیسا بندہ جلدی نکل جائے جو حالات ہے نا 20 ہی بہت ایسا ہی ہے. دوسری چیز کیا کہ معیار, معیار کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہم. تو کوئی سی بھی زبان ہو اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے احساس, تخیل. جو سوچنے والا ہے اس کی زبان جو ہوگی وہ باکمال ہوگی, اور جس کی سوچ نہیں ہے کوئی سی بھی زبان یوز کرے اس کی زبان بد کلام. فارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ رہا کہ اردو زبان کو استعمال کرنے والے جتنے بھی تھے ان کا تخیل بہت گہرا, سوچ بہت گہری. تو جب سوچ کو, جیسے حضرت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ لکھ دیا, سوچ مشاہدہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اردو کو زندہ رکھ سکیں کسی بھی حوالے سے آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے, تو اول تو یہ ہے کہ یہ ناممکن نظر آتا ہے کسی بھی زبان کے لیے. آج کے دور میں کسی بھی زبان کے لیے چیز ناممکن ہے. ٹھیک ہے, وہ بھلے عربی ہو, وہ بھلے پرشین ہو, وہ بھلے عربک ہو, وہ بھلے اسپینش ہو یا انگریزی ہو. لغت تو مل جائے گی آپ کو, لغت مل جائے گی, ٹھیک ہے, ووکیبلری مل جائے گی, الفاظ مل جائیں گے, لیکن تو جوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا. تو آپ قطعی توقع نہ رکھیں کہ آئندہ آنے والی جنریشن کے اندر کوئی ایسا شاعر ابھرے گا, ٹھیک ہے, اور اگر ابھرا بھی تو اس کو سنا نہیں جائے گا. اگر سنا بھی گیا, آج کل کے مشاعروں میں جب کوئی مشکل لفظ آتا ہے, میں نے اکثر انڈین مشاعرے میں بہت دیکھی تو وہ تشریح کرتے ہیں اس الفاظ کی. وہ صحیح, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ گونگے کا خواب جس طرح ہوتا ہے نا, سہرائی صاحب نے کہا ہے کہ گونگے کا خواب, کہ گونگا کا خواب دیکھ بھی لینا تو وہ نہ کسی چیز کی تعبیر پوچھ سکتا ہے نہ اپنی فیلنگ بیان کر سکتا ہے. تو معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے یہ, لیکن یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں کہ جیسے فرض کریں ہم امریکہ آتے ہیں اور جب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کو فرسٹ گفٹ جو دیتے ہیں وہ وہی گفٹ دیتے ہیں جو کسی زمانے میں ہمارا خواب ہوتا ہے, جو ہمارے محرومیت تھی کسی بھی حوالے سے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کم از کم فکر دیا, لیکن یہ جو نا لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بندہ بھی 18 سال کا نہیں ہے, میرے 4 بچے. اور یہاں بھی آپ کو بتایا میں بہت ایک مثال ہے نہیں, لیکن جو ہے نا دیکھیے مسئلہ, اگر آپ کر بھی لیں تو آپ کیا حاصل کر دیں گے. فرض کریں اگر کر بھی لیں تو آپ کیا حاصل کر دیں گے. وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ 20 سال جینے ہمیں. اردو جو ہے ٹھیک ہے, وہ اس لیے خوبصورت ہے ابھی تک کیونکہ اس کے استعمال کرنے والے باشعور لوگ تھے, باشعور لوگ تھے. جب آج اس دور میں آپ شعور ہی پیدا نہیں کر سکتے تو وہ انگریزی میں بھی پیدا کوئی تیر نہیں مار سکتا. یہ بات وہ اسپینش میں بھی آج دیکھ لو سلینگ آپ کی انگریزی کا کیا ہے, انگریزی میں بھی صحیح ہے, وہ بھی وہاں بھی ایسا. تو اب یہ ہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ واللہ عالم جو کہ ناممکن ہے کسی بھی حوالے سے, ہم اپنی جنریشن کو بٹھا کے
जो कि बड़ी मज़े का खेज लगेगी बात, जब आपकी उम्र के और मेरी उम्र के बंदे जब अपनी औलाद से मुखातिब होंगे, तो हमें बड़ी मशकूक नज़रों से देखा वो मुखातिब होते ही नहीं। इतने अगर हो भी जाए, अब अंग्रेजी में हो सकते हैं बहुत सब बड़ी, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो तो फिर सुनेगा कि किसी भी सोच, वो भले अखलाकी तौर पे हो, वो भले मजहबी तौर पे हो, वो भले आपकी वैल्यू जो भी आपको सिस्टम, तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छी काविश है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके पीछे भी हमारा क्या है कि हमारी अपनी जो है जी वो हमारी अपनी तशनगी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। असल चीज़ तो वो है, और उसमें हमारा एक है कि अगर ये हम आगे इसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो हम कोशिश तो करेंगे। कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें। फैसल का शेर है कि हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को याद, लेकिन आज कुछ रोशनी तो बाकी है अड़चन के लेकिन आज के दौर में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है फरोग उर्दू जबान के लिए भी, तो मैं तो कहना कि वो इंडियन मूवीज के बॉलीवुड सॉन्ग जो है, तो कम से बच्चों को याद है कि उठ गया उर्दू कहने का मतलब आपने बहुत सही कहा है कि अगर इस ये तो समय उज़्बेकिस्तान में सब बोलते सबसे हैं। बड़ा कंट्रीब्यूशन वही फिल्म में कोई भी गाना उठानी चाहिए, सही। वो उर्दू से भरा हुआ है। और अगर फर्ज करें हमें कोई इक़दाम लेना है, कदम उठाना है, सॉरी एक बार तो मैं आप लोग से वैसे करूँगा कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन जो है, क्योंकि उनका एक लिंक बन चुका है कम से कम ये संगीत के साथ, बॉलीवुड के साथ, ठीक है, हालांकि उस समय तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। अगर हम उसी को उठा के एक गाने की किसी भी बंदे से तशरीह करवाएं, तो यकीन जाने उनकी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाएगी, क्या ये बात सही है। उस जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, मुन्नी ना कि हम उसको बदलाव हुई। मम्मी बदलाव हुई है, तो क्या हो गया? अब अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है वो कौन सा है आपका? हीरा मंडी, फेमस, मोस्ट फेमस सीजन ऑफ वाई, और दे यूज शायद भाई जो मुन्नी बदनाम होती है, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बेचारी इश्क के नतीजे में उसकी रेपुटेशन खराब होती है। ये एक जेन्युइन सोशल और हमेशा और अगर हम कोई से उठा लें इसकी तशरीह पे क्या? सोशली करा तशरीह तो करनी पड़ेगी। हकीकत तो है ना, रियलिटी है। मुन्नी बदनाम होने के बाद से झंडू बाग की सेल बढ़ गई सर। मैं आई थिंक वक्त भी ऐसा हो गया कि हमारे